बैठे हो? खुदा के नबी का नबी नहीं हूँ मैं, हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। खुदा के नबी का बागी नहीं हूँ मैं, हिंदू तो हूँ वहाबी नहीं। खुद गौस पाक ने फरमाया जमीन का बैलेंस कायम है अब्दुल कादिर की वजह से। गौस पाक ने फरमाया जमीन में ये जानवरों के थनों में जो दूध होते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से होते हैं। फरमाया गौस आजम सरकार ने जमीन पर जो बच्चे शिफा पाते हैं ये अब्दुल कादिर की वजह से। फरमाते गौस पाक बता दो दुनिया वालों से जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर के जलसे में आ जाए। फरमाते गौस पाक जिसने ना देखा मदीने वाले को अब्दुल कादिर को देख ले। अस्सलाम वालेकुम। एक दिलचस्प वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें एक सब्ज पगड़ी वाले मौलाना हबीब अत्तारी गालिबन उनका नाम है, वो झूठों में अव्वल आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। अल्लाह, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह माँ के पेट में थे और माँ को जब छींक आती तो उस पर जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह माँ के पेट ही में जवाबन यरहमुकिल्लाह कहा करते। अल्लाह गनी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह यकुम रमजानुल मुबारक को बरोज पीर सुबह शादी के वक्त दुनिया में जलवागर हुए। उस वक्त होंठ आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। गौसे पाक ने दुनिया में आकर सबसे पहला जो कलाम किया वो अल्लाह अल्लाह किया। गौसे पाक के चाहने वालों, हम रोजाना कितना अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम दिन में कितनी बार रब को याद करते हैं। हमारी ज़बानें फजूल बातें तो करती हैं मगर जिक्रुल्लाह से गाफिल रहा करती हैं। जिस दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई उस दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दियारे विलादत जीलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए और वो सब के सब लड़के थे और सब वलीउल्लाह बने। अल्लाह अल्लाह, ये गौसे पाक का करम देखें अल्लाह की रहमत से कि आप जिस रात पैदा होते हैं 1100 लड़के होते हैं, सारे लड़के भी हैं, सारे वली भी बनते हैं। सुभान अल्लाह, गौसे पाक सुभान अल्लाह। यकूम रमजान मुबारक को पैदा हुए। अच्छा, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ आपने माँ का दूध पिया, लेकिन सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दूध ना पिया। बड़ी कोशिश की गई लेकिन तो शायद समझ ना आया हो। लेकिन दूसरे दिन फिर सुबह सादिक हुई, उसके बाद आपने दूध पीना छोड़ दिया और गुरूब आफ्ताब तक दूध ना पिया। फिर लोगों को रियलाइज हुआ, समझ आया इस बच्चे ने तो पहले दिन से रोजा रखना शुरू कर दिया। अच्छा, गौसे पाक 5 साल की उम्र हुई, ठीक है, अब मदरसे में जाते हैं। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान पढ़ना शुरू किया। ज़बानी पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा। गौसे पाक ने कारी साहब को 5 साल की उम्र में 18 पारे सुना दिए। कारी साहब हैरान हुए और पढ़े, तो बस मुझे इतनी याद है। कहाँ से याद कर लिए? तो मेरी वालिदा को 18 पारे याद थे, मैं माँ के पेट में था, माँ कुरान का दौर करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माँ के पेट में ही 18 पारे याद कर लिए। यार आप लोग हंस रहे हैं सर, ये कहानी है, टोटली कहानी है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है, आपको लगता है कि ये सब बातें सच हैं? मुझे तो झूठ ही लगता है। कभी मौलाना साहब कहते हैं कि अभी माँ के पेट में ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, तो उन्होंने माँ के पेट में ही 18 पारे हिफ्ज कर लिए और माँ को छींक आती तो वो पेट से ही यरहमुकिल्लाह कहते। बहुत ही बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं और एक अल्लाह के वली पर बुहतानबाजी की जा रही है। ये मौलवी हजरात टीवी पर बैठकर लोगों के सामने औलियाए किराम की वो करामात बयान करते हैं जिनका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मनगढ़ंत करामात बयान की जाती हैं और झूठ बोला जाता है। और अगर इसकी बजाय अल्लाह ताला के कुरान की आयात से अल्लाह की सिफतें बयान की जाती तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन ये वलियों के साथ ऐसी बातें मंसूब करते हैं जिनका औलियाए किराम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये मोमिनीन पर झूठ बांधते रहते हैं, हालांकि कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं जो खड़े भी मेरा जिक्र करते हैं, मेरी याद उनके सीनों में होती है और उनके लबों पर मेरा जिक्र होता है, मेरी हम्दो सना होती है। वो बैठते हैं तो फिर भी मेरा ही जिक्र करते हैं और जब लेटते हैं तो फिर भी मेरा ही जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला की तारीफें ही करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, कि जो कुछ आसमानों और जमीनों में
پردے میں ہے، اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جاننے والا۔ کبھی کہتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ سب نبیوں اور ولیوں کی آنکھیں مل کر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی قرآن پڑھتے تو کہتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، کبھی قرآن پڑھتے تو پتہ چلتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے 6 دن کے اندر آسمان اور زمین بنائے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بنایا اور ان کو اپنے اپنے اوقات میں مقرر اور مسخر کر دیا۔ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اگر ستارے اور چاند آتے ہیں تو سورج چلا جاتا ہے، اور اگر سورج آتا ہے تو چاند تارے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ مجھ سے بہتر کون ہے جو تخلیق کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے تو ان کو بھی ہدایت ملتی اور لوگوں کو بھی ہدایت ملتی، کیونکہ اللہ کے قرآن کی جو باتیں ہیں ان میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ میں نے بڑی بڑی اقوام کی ہدایت قرآن مقدس کے اندر رکھی ہے، اولیاء کی کہانیوں میں نہیں رکھی، اولیاء پر بہتان بازی کرنے میں نہیں رکھی، اولیاء پر وہ باتیں منسوب کرنے میں نہیں رکھی جو ان کی شایان شان ہی نہیں ہیں، ان کو انبیاء کے ساتھ ملانے میں ہدایت نہیں ہے، ان کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرنے میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ہے تو قرآن مقدس کے اندر ہے، اور قرآن مقدس سب سے اہم مسئلہ جو بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، وہ اپنے شریکوں سے پاک ہے، اور اس کے علم کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری میرے اللہ کی صفات ہیں، لیکن یہ اللہ کی صفتیں بیان نہیں کرتے، اولیاء پر بہتان بازی اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ان مولویوں کو چھوڑو، اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھو گے، سمجھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے اس قرآن کو بہت ہی زیادہ آسان بنایا ہے، اور جو میرے قرآن کی تعلیم کی طرف بڑھتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اس کے رستے آسان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ ان مولویوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو آپ کو یہ کہانیاں سنا کر گمراہ کریں گے، اور اگر آپ قرآن سے لو لگائیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم ضرور عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please subscribe,